Daghan kaayo karon mga idol. Daghan kaayo karon mga bata o kadaghanan na gid sa mga bata dili na mutuman sa tambag sa ginikanan. Kana bang musukol na sa ginikanan, mutubag-tubag na sa ginikanan. Kung sa istorya sa ginikanan o sa tambag sa ginikanan, baliwala na. Kundi tuwa sa barkada. Ug naulit po na ng mga cellphone karon, usa na sa naka-impluwensya sa mga bata ang cellphone. Mao nang dili na maminaw, dili na masugo tungod sa cellphone, tuwa sa games, dula-dula. Tungod kay mo na naka-adi karon sa mga bata. Istorya, tambag sa ginikanan, wa na. Baliwala na karon mga idol. Shout out ko diha. Shout out ko diha sa mga bata. Mintras bata pa kamo, mintras buhi pa ang inyong mga ginikanan, no? Nga naa pa sila naka-provide sa inyong mga panginahanglan. Naa sila nga nagtambag ninyo kanunay aron di lang mo mapadung sa mga dili maayo nga mga buhat. Walay ginikanan nga maghatag o kaalaot ngadto sa iyang mga anak. Tanang mga payo, tanang mga tambag para sa inyong mga kaayuhan. Shout out ko ninyo. Na ako advice sa inyo mga idol. Please lang. Sa mga musukol diha, sa mga mutubag-tubag diha, sa mga dili maminaw sa tambag sa mga ginikanan, sa mga barkadista kaayo diha, na ako ikatambag sa inyo. Mintras buhi pa ang inyong mga ginikanan, tumana ninyo kung sa ilang mga istorya, kung sa ilang mga tambag, tumana ninyo. Hatagi og importansya ang ilang mga tambag mintras buhi pa sila nining kalibutan. Kay kung moabot ang higayon nga sila wala na, anak na ka makarealize, anak na ka makauna-una panahon nga ikaw maminyo na. Kung ma-experience nimo nga ikaw tubag-tubagon sa imong anak, musuko lang imong anak, anak nimo ma-realize, may paggituman ako to, may pag naminaw ko sa akong mga ginikanan kaniadto. Dili untanin ako karon ma-experience kung unsa ka sakit nga tubag-tubagon ta, suklan ta sa atong kaugalingong anak.